Eu me sinto privilegiada de voltar aqui nesse púlpito. Então, eu me sinto honrada e privilegiada de estar aqui com vocês. 私も本当に今日ですね、ここに講談に立って皆さんに、お話しできることをとても嬉しく思います。E hoje foi muito bom ouvir essa mensagem, nem precisavam mais de nada, né? Concorda? Já está ótimo. 本当に今日ね、池田先生の話で、ご十分ね、たくさんの恵みをいただいているので、もう本当はね、あまり話さなくてもいいかなっていうくらいそうね、感じます。Foi muito bênção ouvir o Dr. Fábio. 本当に恵まれました。ありがとうございます。E essa experiência dele. 本当に先生の体験、証を聞くことができて、本当に感謝です。Eu espero que, pelo poder do Espírito Santo, eu possa complementar aquilo que Deus começou. なので、本当に聖霊様のね、働きによって、神様もすでにね、始められたことを、私もちょっと付け加えるっていう、そういうね、話した。Eu gostaria de ler um texto bíblico que em 1 Pedro. 今日の聖書箇所は、第一ペテロ。1 Coríntios 1:3。第一コリントの手紙の一章の3節です。第一コリント、第二コリントへの手紙の一章の3節。É 1:3. Segunda Coríntios, desculpa. 2 Coríntios 1:3. 第二コリントの手紙の一章の3節。E o louvor, Deus escolheu a dedo hoje também. で、本当に賛美の時からね、その選んだ賛美も本当に神様に導かれていたんだなっていうのを分かります。Fala sobre o coração, de entregarmos o coração. 本当に心を神様に捧げる。Eu vou ler aqui, depois ela vai ler em japonês. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim por meio de Cristo transbordará o nosso consolo. それでは、第二コリントの手紙の一章の3節から5節まで読みます。私たちの主イエス・キリストの父である神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくだされる神が褒めたたえられますように、神はあらゆる苦難に対して私たちを慰めてくださるので、私たちも神からいただくこの慰めによって、あらゆる苦難の中にある人々を慰めることができます。キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。私たちが、悩み苦しむとき、それはあなた方の慰めと救いになります。また、私たちが慰められるとき、それはあなた方の慰めになり、あなた方が私たちの苦しみと同じ苦しみに耐えることができるのです。O Dr. Fábio falou sobre as pessoas que estão no sofrimento, né? Foi muito interessante essa introdução dele. E eu, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos guie agora, Senhor, na tua presença, Pai, em nome de Jesus. E nos fale aquilo que o Senhor quer concluir nessa tarde, Pai. Usa a nossa vida, Senhor, para transmitir aquilo que vem do teu coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. E aí, olha o que eu tenho para vocês aqui. O que vocês estão vendo aqui? Coração. Mas ele está... Parece que é um bom formato, né? Ele está inteiro, assim, no sentido de formato dele, não tá? Mas ele tem uns buraquinhos, né? Esse...
E esse coração foi feito pelo marido de uma das borboletas. で、この、ハートをね、作ったのは、その、私の、弟子である、女性の旦那さんが作りました。Quem não sabe, né? Eu lidero o projeto Borboleta, que essa igreja, acho que a maioria não, já sabe disso. Semana passada falamos sobre isso. Então, depois, quem quiser saber mais, nós vamos ter uma reunião mais tarde com as mulheres e vamos falar mais sobre borboleta e uma mensagem nova para vocês, só com as mulheres, depois do culto. ね、自分はそういう女性向けの、下肢訓練の、学びをしているんですけれども、で、皆さん、この教会の方、やってる人は、参加している人はもう聞いたことあると思うんですね。で、今日、礼拝の後に女性の会があるので、ぜひそこでいろいろ詳しいことをお話しします。Quando o homem pecou, ele quebrou o coração. Ele ficou assim, todo deformado. 人がね、人間がこう罪を犯してしまったときに、きれいな心だったのが、こんなくちゃくちゃにね、形が変わったの。Vocês podem dizer que isso é um coração? これ見ると、ハートに見えますか？ Não, não. O outro você poderia dizer. ね、さっき最初に見せたときは、ハートかなってわかりますよね。Mas esse não. A Alice, que é a nossa leitora, né, no projeto Borboleta, ela ganhou e foi fazer isso e depois não conseguia voltar. で、私たちの先生であるリスのリスさんが、はい、最初にね、こう、いろいろ動かしたときに、もう元にね、持ちなかったんですね。頑張って。Acho que vai dar. Quando nós temos o coração quebrado, o único jeito é entregar nas mãos de Deus e Ele conserta o nosso coração. で、私たちのね、心がね、何かの理由でこう壊れてしまったときに、直せないんです、自分たちでは。だから神様にお願いします。ね、直してくださいってね、言われるんですね。E o que ela fez? Ela quebrou, não tinha jeito, ela entregou para o homem que criou, que é o marido de uma das borboletas, para ele consertar, porque ela não sabia como voltar o original. で、その先生がね、自分ではちゃんと元通りにできなかったので、このね、このパズルみたいなハートをね、作った人に持ってって、お願い、これ元に戻してってね。E depois, aí ele foi lá e ele conseguiu, nas mãos do Criador. Ele criou esse coração. O Criador, ele consertou o coração. で、そのハートをね、作った人が、ちゃんと直せたんですね。元に戻しました。E Deus quer nos ensinar a ajudar as pessoas com o coração quebrantado. なので、私たちもそういう人になれるように、本当にこう心がもう奪われてしまってどうしようもない、そういう状態にいる人たちを。Mas para isso, nós temos que entregar para a mão de quem criou. でもそのためには、その創造主、ね、心を作った人に委ねる。E aqui a gente leu no texto que nós somos consolados em toda a tribulação, qualquer um. で、さっきも読んだんですけれども、あらゆる苦難に際して慰めてくださるという。Eu estava ouvindo essa semana do tsunami que houve aqui, do problema que causou, das mortes. で、今週、その、3月11日ですね、2011年のその津波の時の話を聞くことができました。E há problemas que parece que não tem consolo. 本当にあまりにも大きなこういう被害というか、その悲しみがね、深かったので、どうすれば立ち直れるのかと思います。E que não tem solução, é uma coisa que não dá para voltar ao original. で、解決できないみたいな感じで、またその元には戻れない、そういう状態になります。Mas Deus, quando o homem quebrou, quando o homem, antes de pecar, era tudo bonitinho. Hoje, ele tem as marcas ainda do pecado, mas ele está inteiro. 本当に神様がね、
まず、人を想像したときには、心はこんな感じじゃなかったの。これよりもっと完璧な、傷のない、穴のない、そういう状態のハートだった。ただ、罪によって、こういう変形してしまったハート、になりました。E é isso que nós somos hoje em Cristo, um coração inteiro, com as marcas ainda do pecado que aconteceu conosco na nossa vida. ハートを見れば、完全なんですけれども、完全ではないという意味は、傷跡が残っている、そういう。Então, hoje nós vemos isso, e quando uma pessoa ela é quebrantada, a Liz diz que o projeto Borboleta, né, que é o nosso ministério com mulheres, é para mulheres de corações quebrantados, machucados e feridos. で、その弟子訓練、リーダーを女性と女性をですね、立ち上げる、そういう学びをしている、参加する人たちっていうのは、どちらかというと、本当に心に傷を負っている、そういう女性用の。Em todas as culturas, todos os povos, pobres e ricos, todos têm o coração quebrado e machucado. Não existe ninguém que pode fugir disso. どの国でも、どの人種の人でも、やっぱりそういう心に傷をね。O exemplo que o Dr. Fábio deu agora, sobre outros países que, no fim, é isso aí, o coração, ele vai morrer, ele percebe que o coração dele nem formato tem. ファビオ先生もね、さっき言ってたんですけれども、どの国でも、死にかけるときに、本当にもうね、死ぬ戦前のそういう苦しいときに、内面を見ると、やっぱり自分の心が、すごいひどい状態であることに気づく。E aqui nesse texto, a palavra fala que ele nos consolou. E, primeiro, antes de dizer o propósito, eu quero dizer o que é o consolo. O que é o consolo? 慰めっていうのは慰められる。慰めるっていうのはどういうことなんでしょう。 Primeira coisa que eu lembro de consolo é estar presente. 慰めるっていうのは、いる。E o que é estar presente? Imagina uma pessoa, vou pegar a Érica como exemplo, desculpa, tá, Érica? Um exemplo que perdeu uma pessoa amada, e como que eu vou consolar a Érica? Eu vou simplesmente, a primeira coisa é ir lá, estar presente, é simplesmente estar ali, já é tudo, né? 例をエリカのね、ちょっと例としてるんだけれども、エリカにもうすごい大切な人がね、亡くなったとし、そうすると、慰めるのには何が一番いいかというと、一緒にいてあげるってこと。E Jesus falou que o Espírito Santo, ele é chamado de o Consolador, é o Deus presente. なので、聖書にありますね。で、聖霊様っていうのは、私たちを慰めるために。Então, quando nós queremos ajudar alguém, fala, eu não vou, não sei nem o que dizer. でもね、誰かがね、辛い思いをしているときに、でも行くのでもなんて言えばいいかわかんないから、行くのやめようとか、そういうね、そういう思いになる。Mas não é para dizer nada. 本当に何も言わなくていいです。Quem é para dizer? 言わなきゃいけないなんてことないの。Esse é o nosso erro. そうやって思ってしまうから、なかなか行動にね。A gente acha que nós vamos consertar o coração quebrado dela. 苦しんでる人をね、病んでいる人の心をね、私たちがそうやって作りね、直す、ね、その役目があるんじゃないかってそう思いがちです。Mas nós só podemos ajudá-la a entregar esse coração a Jesus. É Ele que vai consertar. でも私たちにできることっていうのは、その人に、あなたには神様が必要だよ、そう導く。Nós não fomos chamados para consertar ninguém. 私たちは誰かを、ね、直すためにいないんです。Nós não temos capacidade de consertar ninguém. それは私たちが無理だからです。
e nem a nós mesmos. 自分たちのことがあってね、自分ちゃんと面倒見れない。 Já tentou se contentar? 自分を直そうと、 É, 自分をこう作り変えようと思ったことありますか？ não adianta. ないです。 Quebra de novo. またね、壊れます。 É só o Senhor que é capaz de nos consertar. 神様以外に、ね、心を、ね、病んでいる、傷ついている心をね、癒すことができる。 E nós ficamos imobilizados diante do problema e do desafio porque nós queremos consertar. 自分たちでどうしてもそれをしたいから、直したいから、ね、できないんです。 E nos sentimos o quê? Impotentes. 自分には無理じゃないどうせって言って、こう、がっかりしたり、悲しくなったり。 E que bom, você tem que se sentir impotente mesmo. でも自分にできないってことは、それ気づくってことはね、いいことなんです。 Porque o poder é de Deus. それは神様にしかその力がない。 A glória é dele. 神様に全ての栄光が、ね、与えられる。 Nosso papel é ser como o Espírito Santo, estar presente. 私たちできることっていうのは、その苦しんでいる人の隣にいてあげて、ね、一緒に歩む。 Nós entregamos presentes, いろいろプレゼントとかね、したり、 às vezes até dinheiro, ね、お金とかでじゃあ助けようかと思ったりもして。 mas não estamos presentes でも、実際にいないんです。一緒 na vida dos nossos filhos, にね、子供と一緒にいなかったり、 do nosso cônjuge ね、旦那さん、奥さんと一緒にいなかったり、 e do amigo ou do não amigo. また友達でない、ね、人と共にいない。 Gente, Deus não é um Deus distante. 神様っていうのは、まあ、どっか遠いところ、隠れている場所にいる、そういう神様ではない。 E a gente fala isso, mas vive o contrário. ね、私たちは、まあ、なんとなく神様はいるね、いるって、そう言う、口では言うけれども、実際にそう信じてないし、感じない。 Como se Deus não se importasse com nós. どうせ神様はね、自分をね、見放してるんじゃないか。自分のことちゃんと見てくれてないんじゃないか。 Mas Deus, o Espírito Santo está presente. Jesus disse que nunca nos abandonaria. でも、聖霊様はいます。私たちを一人にしません。 O problema é que nós precisamos buscá-lo quando a gente está lavando a louça. まあ、私たちがやるべきことは、まあ、実際にこう食器洗いしているとか、 No trabalho mais entediante do mundo. 本当につまんない仕事をしているとか、 Naquilo que você não aguenta mais. もう自分でも耐えられないようなことをしているとか、 Lembra que Deus está presente. その時こそ一緒に神様がおられるんです。 E quando você está com um problema imenso, で本当に解決が、ね、ないような、そういう大きな、あまりにも大きな問題に直面しているとき、 lembra que Deus está presente. 神様はいます。あなたと一緒に、私と一緒にいます。 Eu tenho uma história de uma mulher na Albânia. でアルバニア人の女性の話ですけれども、 Eu conheci essa mulher num café, é uma albanesa típica, né? Ela era pastora de cabras. であるその、ヤギ使い、羊飼いじゃなくて、ヤギを飼っている、そういうね、山奥にいるヤギ飼っていた女性がいました。アルバニア人。Depois eu mostro para vocês, quem quiser ver, ela chama Mirka. Mirka. Ai, gente, Mirka. Ela pastoreava as ovelhas e era idosa. 本当に彼女はもう年上の方で、 mas ela nunca casou, então ela era rejeitada pela família, ela não tinha valor nenhum e passava fome. で彼女は、まあ、結婚していなかったので、そのアルバニアでの習慣で結婚しないとっていうのは、すごいこう価値がないような、そういう存在で、本当に彼女にも何にもね、こうお仕事というか、その給料とかも何もなくできていました。 E ela entrou em desespero e falou para Deus que ela ia se matar. 本当に彼女はもう耐えられなくて、もう自分はね、もう死んだ方がましと思って。 Porque a vida dela não tinha sentido. 生きる意味がなかった。 Então ela falou, Deus me leva. でもうお願いだけど、自分をね、もう
もう自分がもうこの世からもう離れたい。 Sabe havia castelo, ruínas de um castelo numa montanha. で、その近くに、ある、お城があったんですね。E naquelas montanhas, um monte de árvores romãs, cheio de flores e romãs. で、その近くにはお城の跡だったんですけど、その近くに、ザクロの木がね、いっぱいあって。 E a Milca, ela ia pastorear as cabras para comer das romãs. で、ヤギたちをこうザクロを、ね、食べさせるために、その木にこう誘導してました。 E as pessoas passavam, os turistas, para ver a ruína. で、観光客は、とにかくそのお城にね、いたかったんですけど、 E olhava para a albanesa com a pastorinha, e as ovelhas, as cabritas, como se fosse parte da paisagem. で、すごいその観光客は、すごいいい風景だねと思ってたんですね。そのお城の後に、ザクロの木があって、実があって、そこにアルバニアのおばちゃんがヤギを飼っている、その風景を見て、素晴らしいなと思ってたんですね。 E, de repente, sobre uma brasileira, uma missionária brasileira, Juliana. そしたら、ジュリアナ人というブラジル人の宣教師が現れました。 A Juliana olhou para a pastorinha, para a Milca. で、そのジュリアナさんはミルカにね、こう会いました。 E sorriu para ela. で、笑顔でね、ニコッとしたんですね。 Brasileiro, né, gente? 誰かに会うとニコッとしますよね。 Subiu para as ruínas. そしたら、お城の後に行きました。 Quando desceu, pediu o telefone dela. で、彼女が見学して降りてきたときに、ミルカさんにね、電話番号教えてって、連絡先教えてって聞いて、 sem falar a língua. で、もちろんブラジル人はそのアルバニア語を喋れないので、とにかくね、E ela deu um abraço nela. で、それだけじゃなくて、ハグしました。 Tinha que ser brasileiro. ね、ブラジル人じゃなくて、だからそんなことはしなかったですよね。 Essa mulher sentiu o amor de Deus pela primeira vez. なので、初めて誰かに愛されて、誰かにとって大切な存在なんだっていうことを彼女は感じました。 E não quis morrer. なので、それでも自分は生きていけばいいんだ、そんな死ななくていいんだってね、喜びでね、語られました。 A Juliana foi lá, trouxe uma tradutora e voltou para conversar com essa mulher. なので、ジュリアンさんは、誰かポルトガル語とアルバニア語できる人を探して、そのミルカさんのもとにまた行きました。 Quando eu a conheci, ela estava se preparando para o batismo. なので、自分がそのミルカさんに会った時には、そのミルカさんはすでに洗礼を受ける勉強をね、してました。 E ela levava a palavra para o povo dela, os albaneses simples, pastores do campo. なので、ミルカさんがもう今度、自分のアルバニア人のそのお友達に伝道してたんですね、もうすぐに。 Gente, não é lindo isso? で、そんな素晴らしくないですか？すごいですよね。 Entende como é simples? なので、単純なんですよ。私たちが思うよりね、簡単なんです。 Esse é o consolo. それが慰め。 Às vezes um sorriso, um abraço, um alimento, lavar os pés. 笑顔かもしれません。ハグかもしれません。何かこう、ね、作ってあげて何かね、プレゼントすること、また足を洗うこと、そういう小さなこと。 E somos chamados para transbordar. Porque ele fala aqui que Deus dá tanto, tanto que transborda, do transbordar do consolo. で、その慰めっていうのは本当にたっぷりあるんです。たくさんあるから溢れるぐらいっていうふうにね。 Quando Deus nos dá, ele não dá pouco, não. 神様から何かこういただくときは、ちょっとだけあげるよとかね、神様は一段。 Ele transborda de amor. 神様の愛っていうのは溢れるんです。 Ele transborda de consolo. 慰めで溢れています。 E ele transborda de perdão. また許し、たっぷりされて。
A Bíblia fala da paz que excede todo o entendimento. またね、平安っていうのも本当にたくさんあります。私たちの想像を超える、ね、ぐらいって書いてある。Jesus fala da água que é muita, que é uma fonte que não passa, que não para. ね、水もそうですよね。川、溢れるね、水、川です。Então, o que nós damos para os outros é o transbordar, é a sobra. なので私たちがこう分かち合うときには、あまりにもこうたっぷりこう溢れてるから、その溢れてる面から分け合うことができる。Então, é tanto que não dá para conter, então nós distribuímos. 結構神様からいただいてるから、もういっぱいいっぱいもう溢れるって、それがもう今の時に流れます。Não tem como a gente amar o outro, cancelar o outro, se nós não recebermos abundantemente. なので私たちが愛するために、慰めるためには、たくさん神様にまず愛され、慰められる必要があります。Por isso, 1 Pedro fala que nós recebemos tudo que precisamos para ter uma vida de piedade, de bondade. Ele fala que nós recebemos tudo. Então, nós já temos tudo, irmãos. なので私たちが必要としているものをすべて、ね、神様から与えられています。Então, Deus nos chama para receber dele. O primeiro chamado de Deus não é para ir, é para amar a Deus primeiro. なので私たちが行く前に神様をまず愛する、愛される。Como é que nós amamos a Deus? どのようにして私たちは神様を愛することができるんでしょう。Primeiro, recebendo o amor dele. まず神様の愛を、ね、もらう。Se nós não abrirmos o coração para receber, nós não temos o que dar. まず私たちの心を開いて、ね、神様の愛を受けなければ、ね、私たちは何も愛を愛することができません。Se uma pessoa não nos dá o que precisamos, é porque ela não tem. ね、他の人が私たちに何もくれないということは、あの人には何もないから。Ninguém dá o que não tem. 持ってないものを与えることができる。O meu marido não me ama. 自分の旦那には愛されていない。A minha mulher não me ama. さんが自分のことをね、愛してくれてない。Meu pai não me amou. お父さんに愛されなかった。Minha mãe não me amou. ね、お母さんには愛されなかった。Meus filhos não me amam. ね、子供が自分のことをね、全然ね、愛してくれない。Vocês percebem que tudo nós estamos no centro? そう考えると、全部、私たちがね、中心なんですね。自分。Não tem. ないんですね。Porque o único jeito é buscar na fonte do amor. まず、本当に源ですね。愛、ね、与えるところに行かなきゃいけない。与える人に行かなきゃいけない。Que nos deu tudo, nos deu a vida. 本当に神様は私たちに命を与えてください。É abundante, irmãos. それがね、たくさんなんです。Não podemos ser medíocres. なので、中途半端な生き方は、もうね、やめましょう。E Deus não nos quer dar pouco, não. 本当に神様はたくさん私たちに与えたい。Porque o que Ele quer que nós distribuamos para as pessoas. それはやっぱり私たちが、ね、みんなにこう配る必要があるから。Então, se você não consegue perdoar, なので、もしあなたには許せない気持ちがあるのか、talvez você não tenha recebido o perdão abundante de Deus. まだ神様に許されていないかもしれない。 Talvez você nunca tenha entendido o perdão. 許すっていう意味がまだわからない。E acha que o pecado do outro é maior que o seu. ってことは、相手がやったことが自分の罪より大きいと思っている。Aí o orgulho toma conta. なので、そうすると、ね、自己満っていうか、ね、強い。Eu só vou perdoar se eu receber. 自分が、ね、謝ってきたら許す。Nós vamos falar um pouco mais disso na reunião das mulheres. それについてまた後でね、女性と話。Então, gente, o consolo é a mesma coisa. Ele fala que eu te consolo para que você vá consolar os outros. なので、私たちが神様に慰められるときは、その同じように言うと、あの人にね、慰めを持って慰める。O Dr. Fábio falou sobre as pessoas buscando a paz, precisando desse consolo na beira da morte. ファビ先生も言ってましたね。本当に誰もが求めていると、まず心の
平安なの。Como é que você vai trazer o consolo e paz se você não tem? 自分たちにその平安がなければ、他の人に集めることができません。Mas você pode ir com o que você tem. でも自分たちが持っていることを持って、人にね、こう近づけます。Dá o que você tem para Jesus. 自分が持っていることを持っているものを、まず神様に委ねましょう。Dá o seu peixinho, o seu pãozinho. ね、自分が持っているそのパン、魚、少ないかもしれません。それすべてを神様に委ねましょう。Porque ele multiplica. 神様が、ね、すごくそれを増やすから。Ele multiplicou, não foi para os discípulos fazerem a festinha particular igual lá não, né? Nos lugares que a gente conhece. ね、そのイエス様が、ね、魚とパンをね、奇跡的にたくさんね、増やしましたよね。それは弟子たちにの分だけじゃなくて、みんなそこに人たちが満足するぐらいいっぱいね、与えました。Mas é para dar para a multidão faminta. 本当にね、飢えていた、お腹空いていた人たちを満たすため。Deus nos chama para olhar os famintos e falar, vai e alimente. なので、そういう、もちろんお腹ね、そういうご飯というかじゃなくて、霊的に本当に飢えている人たちに行って、ね、たっぷり、ね食べさせる、霊的にですね、ために私たちを用いたいんです。Ele chama essa igreja para ser luz nesse país. この教会をですね、この世の光となるために、ね、建てられています。Para amar. 愛するため。Para ter compaixão. 本当に、慰めるそういう心をね、持つ。E Deus quer usar cada um de vocês. 一人一人私たちを持ちようとしておられます。Talvez no seu trabalho com o seu patrão. もしかしたら自分の上司。Assim como a serva de Naamã. ナーマンの、召使い。Que era uma escrava. 彼女は奴隷でした。Mas ela mostrou quem era o Deus de verdade. そういう立場であったとしても、自分が信じていた力強い神様を紹介しました。E Deus, pode ser que você seja como a rainha Esther. もしかしたら、ね、エスターを女王かもしれません。Naquela posição estratégica. 本当に彼女にしか言えないその王様と、ね、一緒にいた、ね、ものとして使われた。E pedir para você usar a tua influência para salvar o povo. あなたの影響力を持ってあなたの神を救いなさい。Pode ser que você seja como Daniel, lá na tua escola, na universidade, ou no teu estudo. もしかしたらダニエルみたいにね、大学だったり、学校だったり、そこで何も小さいと。Porque Deus te chama para você continuar puro, se manter puro e buscar Ele de todo o coração. 本当に、このような、いろんなその誘惑に陥らず、本当に、神様の子供として、ね、歩んで、歩み続けられるように。Só aqueles 4 rapazes, Daniel e os 3 amigos, transformaram a história. ダニエルとその3人の友達が本当に信仰を、ね、持ち続けたことによって、多くの人を救いました。Então você que está na universidade, você que é jovem, Deus quer te usar. Mas sabe como? Entrega seu peixinho, entrega, ama Deus entregando o teu coração para Ele. O teu coração para Ele te usar. ユースのみんなね、どこに今いたとしても、本当にあなたたちを力強くね、持ちようと思っていますね。自分にはこれしかない。それをすべて神様に委ねる。Começa a perguntar: como é que eu posso te amar, Deus, amando outras pessoas? 神様にね、祈りを持ってね、聞きましょう。どうすれば神様あなたをもっと愛することができますか？ Porque se você não ama o próximo, significa que você não entendeu o amor de Deus. またどのようにしたら隣の人を愛することができますかって聞いてください。ね、周りの人を愛せないということは、本当にまだ神様の愛を、ね、理解していない、また受け入れていない、可能性がある。E Deus não nos chama para ter dó, gente. ね、本当にかわいそうだなって、それでね、そういう気持ちでね、終わるために私たちは、救われています。Dó é o pior sentimento do mundo.
かわいそうだ、哀れだなっていうのは、良くないですね、そう思う。E o consolo, ele não é ter dó de alguém. 慰めるっていうのは、かわいそう、見下すような、そういう気持ちではない。Porque dó aleja a pessoa, porque não deixa ela reagir, ai, tadinha. 本当にかわいそうだね、何もできないねってそう思ってね、しまうと、またそういうふうに行動すると、苦しんでいるね、立ち上がらなきゃいけない、強くならなきゃいけない人を助けるよりかは、自分、哀れね、かわいそうなんだって思ってしまったにはもう、しゃがれないんです。E o pior é a dó de si mesmo. で自分もね、本当にもう、なんだろう、哀れだなって思ってしまうことも、ね、ありがとう。Olha o que fizeram comigo. 本当に自分はね、ひどいよね、こんなことされて。 Eu tô assim porque meu pai não me amou. 自分がね、こんなことをしてるとか、こういう状況にいるのは、やっぱりね、親がね、お父さんがね、Eu sou assim porque meu cônjuge não me ama. 自分はね、こうなってしまったのは、もうね、旦那、また奥さんにね、嫌われてるとか、大事にされてないから。Eu sou assim porque meus filhos não me obedecem, meus filhos estão ou nas drogas ou numa situação difícil. ね、女性ね、特にお母さんたちは、本当にストレス溜まってるよね。子供たちがね、本当にね、もういけないことね、ドラッグに入ったり、酒飲んだりとか、もうどうしようもないんだよね。だからこんな状況なんだよね。とかね、そう思うお母さん。Dó aleja. だから、そうやってね、もう本当に惨めだよねって思ってしまったら、Seja livre. ね、Eu vou contar uma outra história rapidinho. Eu tenho uma amiga brasileira que se casou com um alemão e foi morar na Alemanha e engravidou. ある友達で、ドイツ人と結婚したんですけれども、それでドイツにね、住んでいました。No dia do parto, ela teve um aneurisma e quase morreu. で、妊娠したんですけれども、その子供、赤ちゃんをね、産んでいるときに、Ela ficou meses no hospital. で、数ヶ月間入院してました。Ela ficou semanas em coma. Antes ficou semanas em coma. でも何週間ももう意識がね、なかった。Quando ela saiu do hospital, ela parecia uma velha de 90 anos. 退院したときは、本当にね、90歳ぐらいのね、女性に見えました。Inclusive com problemas de sanidade, tipo Alzheimer, sabe? Demência. なので、ちょっとやっぱり Esquecida. いろいろ物忘れしたりとか、激しかった。E um ano, quando a menina tinha 3 aninhos, その娘ちゃんが3歳の時に、ela estava andando assim com aqueles aparelhos. 彼女はまあこの、なんだろう、を使って歩いてました。Bem limitada. 自由がなかったんですよね。O marido que cuidava da filha. で、旦那さんが娘の面倒見。Ela nunca foi a mesma. 元通りに戻ることができなかった。E depois, ainda quem cuidava, ajudava a cuidar, era um casal de amigos que ajudava a cuidar da menina. Quando a criança tinha 3 anos, o marido teve um infarto e morreu. Você imagina, não dá dó? E ela ficou na negação tem muitos dias ela não se confirmou, ficou na negação. E eu me lembro que uma das coisas que eu falei para ela foi para ela cair na real com o que aconteceu. E não ficar com dó dela. Depois de um ano, eu fui visitá-la na Alemanha. E
Eu fiquei surpresa com a alegria da mãe e da filha. で、会った時に本当に自分でもびっくりしたんですね。その友達と娘が本当にこう、嬉しそうにしていたんです。Eu fiquei humilhada de ver a transformação das duas. なので、それを見た時に本当に信じられないぐらいに本当にびっくりしました。Ela levava todo dia a filha dela na escola, なので、彼女は毎日、ね、娘を学校に送 andando. り迎えしました。歩いて。 Sabe como? どういうように A escola era do lado. 学校はすぐ隣だったので近かった。 Ela levava muito tempo para andar do lado. でも、数年間ね、学校のね、Mas ela tinha um sorriso aqui, gente. でも本当にね、笑顔が素敵でした。にっこりしてました。 E Deus foi restaurando o coração dela. 彼女のまずこのね、心を癒していたんです。 E ela falou para mim outro dia: この前ね、彼女から言ってました。 se eu tivesse que passar tudo de novo para ter a experiência que eu tenho com Cristo hoje, eu passaria. もしね、もう一度同じ経験をしなきゃいけなかったら、それでもいい。だって今、神様との交わりは本当に素晴らしい。 E um amigo falou assim para mim, que também, inclusive, é o casal que levou ela para Cristo, né? Falou assim: Marli, a gente vai lá e nós é que saímos encorajados. で、そのある、友達夫婦がですね、本当に彼女をイエス様に導いたその夫婦なんですけれども、から聞いたんですね。本当にいつもその彼女の家に遊びに行くと、私たちがね、こうやって何か持ってこうかな、楽しく話をしようかなと思う気持ちで行ったときに逆に励まされるのが自分たちってね、そう言ってくれました。 Eu comecei o projeto Borboleta com ela quando eu fui falar. なので、私がそのドイツにいるときに彼女と、このラブ・アンベールのその学びを始めました。 E eu falei para ela assim: amiga, imagine quando você entrar no hospital, porque lembra daquela parte que fala quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui? As borboletas sabem dessa pergunta. なので言ったんですね、友達に。ね、病院にね、戻ったら、すごいことになるよね。みんなびっくりするよね。自分は何のためにいるのかな、ね。自分は何のために生かされているのかって、ね、そういう話をすれば。Eu falei: imagine você entrando naquela sessão de fisioterapia e você entrar e falar assim: eu vim trazer cura e liberdade nesse lugar. なので、そのね、自分が、そのリハビリとかね、しているところに自分で歩きながら行って、ね、皆さんにね、この癒し、ね、話をしたいですって言ったら、すごい、多分皆さん、そのリハビリ受けてる人たちも希望でね、溢れる。 E assim ela é. Ela anda em confiança de que Deus quer usá-la para consolar em abundância, porque ela recebeu muito consolo do Senhor. 神様は彼女をすごくこう慰めた。ね、みんなその大変な状況の中で慰められたからこそ、自分もたっぷりとその慰めを持って、愛を持って、周りの人に接することができる。 Então, irmãos, eu vou encerrar aqui agora, lembrando para vocês que Deus está te chamando, Deus está te consolando, Deus está te amando para que você vá e faça o mesmo para os outros. なので、たっぷりとね、神様の慰めを受け入れてください。神様の愛をたっぷり受けてください。 E que muitas pessoas possam ser alcançadas através de um simples gesto, de um sorriso e um abraço de brasileiro. なので、本当にね、私たちをね、神様はね、持ちようとしています。大きな笑顔かもしれません。ね、ハグかもしれません。慰めの言葉かもしれません。ね、そうやって私たちをね、持ちようとしてね、おられます。Podem falar muito mal de brasileiro, mas o brasileiro sabe abraçar e sabe sorrir, não é verdade? ブラジル人にはいろんな欠点がね、ありますね。でも、やっぱり、こう、ね、愛情を示すときに、ね、こう、温かいハグをね、するときとか、ね、友達とかとね、こう、仲良くするっていう意味では、すごくね、ブラジル人は恵まれます。E fazer bolo, né? 美味しいのをね、美味しいケーキをね、焼いたり。
Fazer uma borboletinha de crochê, né, dona? ね、いろんなそういうね、手芸とかね、得意ですね。 Gente, a gente dá os nossos peixinhos para o Senhor e Ele vai nos ajudar a curar corações quebrantados. なので、本当に私たちが持っている、ね、ちょっとしたことって自分たちにはそう思えるかもしれないけれども、それを神様が、ね、すごい奇跡を起こして、ね、それで素晴らしいものをね、作る。 Então agora pare de sentir dó de si mesmo e levanta, なので、自分たちは、 acorde, ね、 levanta e vai em frente servir a Deus. 自分はね、もう情けない、かわいそう、ちっぽけなもの何もできないってそう思いから、ね、立ち直って、ね、本当に神様に仕えていきましょ Mas lembra que sem a transbordar de Deus é impossível. う。でも神様がいなければ、神様にたっぷり、ね、神様が与えようとしているものをたっぷりこう受け入れなければ、私たちも与えることはできない。 Então busque a Ele primeiro de todo o teu coração e obedeça o que Ele está mandando você fazer. なので、まず神様を求めていきましょう。また神様から聞いたことを素直に従っていく。 E você vai transbordar そしたら溢れます。 de amor, 愛だったり、 de paz, 平安だったり、 de alegria. 喜びだったり。 Porque o reino de Deus, Mateus fala, o reino de Deus é paz, justiça e alegria. ね、神様の御国っていうのは平安、正義と喜び。 Amém? Amém. Então, que Deus abençoe vocês e que essa igreja seja um luzeiro nesse país. アメン。なので、この教会が本当に神様の国としてね、歩むことができます。 Deixa eu orar com vocês. Esse botão. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo seu abundante amor e consolo. イエス様、あなたの愛と慰めを感謝します。 Senhor, consola e alcance o coração de cada um que está aqui, Senhor. どうぞ私たち本当に心を慰めください。 Faça com que eles levantem, Senhor, do seu lugar e reaja, Senhor, à vida. どうか私たちが立ち上がって、あなたに従って生きていくことができます。 Que possa ter luz aonde eles estiverem, 置かれている場所で光として輝くことができます。 sem medo, 恐れることなく、 porque eles sabem que quando morrerem, estarão com Jesus. 私たちが亡くなったとしても、それは幸いなことです。神様が共にいるからです。 E aquele que não tem medo de morrer, não tem medo de viver. 死ぬことを恐れない者は生きることも恐れません。 Nos ensina a viver a vida abundante. どうぞ私たちも豊かな人生を送ることができますように、どうぞ私たちにその生き方を教えてください。 Encha-nos, Senhor, com teu poder, com teu amor, com a tua água. 主よどうぞあなたの生ける水、また聖霊様の力愛で満たしてください。 Para podermos servir aos outros por causa do seu amor. あなたの愛によって私たちを周りの人に仕えていくことができます。 Em nome de イエ Jesus. ス様の皆によって。 Amém. アーメン。